Go, go. Ivan, wait. Apa? Yeah. Ganito, Ivan, look. Woo! Yay! May... Gile! Very good na. Yay, kuya! Para kay doktora. Buh! Ha? Uy! Oh, sa gilid nga! Laging kanal. Kanal. Woo! Galing! Para sa mysterious person na lang. Oh, sige ha. Galingan mo. Ay, naku po, mysterious nga. Mysterious ang kanal. Ivan. Mysterious person tuloy. For everyone I love. Sus! Yun. Very good, very good, very good. Galing. Very good. Galing, magaling, magaling. Yay! Oh, sabi ko sa'yo, kanal na Kanal na naman. Gusto pa nga. Hindi mo ako love. Magkakanal ka lang. Puro kanal. Wow. Para kanino yun? Hindi yun Para kay Doc. It's dedicated kay Kanino? crush. Kung saan mo crush mo? Sige, baka siya ang mag... Yuhu! Wow! Ah, malayo anak. Galing, magaling, magaling. Ay, kanal. Yun. Very good, swing. Oh. Okay lang yan. Gitna, Ivan. Very good. Naku, layo. Very good, Kenzo. Stellar. Ha? Yun, ganda. Ah, wala. Ah, tumama. Ah, layo, anak. Wow! Dok talaga ito, ha? Naku po, kanal yan. Wow, ngayon ka lang tumama. Kanal! Go, kuya. You did twice already, ha? Ay ba yan? Ano ba yan? Kasi ang layo. Relax lang. Ano ba yun, anak? Ba? Sino panalo?